Al-Wafa TV. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatul kiram, al-farihun al-yasirun, usikum wa anfusana bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ana u'arifukum nafsi, ismi Nabil al-Faruq wa ana Nabil Khashi wa nahnu nabilan wa nahnu aydan ra'isal jalasah li muhadarati hadhihi laylah. Ikhwani fillah, fi hadhihi laylah as-sa'idah wal mubarakah insyaallah sayuqimu at-tullab min sakan Makkah as-sabi'ah al-muhadarah allati fiha al-baramij al-mumti'ah wal musyajji'ah wal musalliyah. Fasmahu lana an naqra'a tartib al-baramij al-awwal al-iftitah, الثاني قراءة القرآن وترجمته، الثالث الخطبتان، الرابع قراءة تحفة الأطفال، الخامس الشعير، السادس قراءة القصة، السابع قراءة النشيد، وأما الآخر فهو الاختتام. والآن ننتقل إلى برنامج الأول وهو الافتتاح بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. وننتقل إلى برنامج التالي وهو قراءة القرآن وترجمته اللتان سيقيم بهما أخوانا محمد فائق ولافي رزقيان وبمالف فعليهما أن يتفضلا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu bisa memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Nuzulan min ghafurir rahim.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyuruh kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan seraya berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan di antara kamu dan dia akan menjadi teman yang setia. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak pula dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh Dialah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kamu bersujud kepada matahari dan janganlah pula kamu bersujud kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang ada di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya pada malam dan siang hari, sedangkan mereka tidak pernah jemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Walhamdulillah. Asa an yanfa'na ma qara'a tarjamah wa yakuna lana syafi'an yaumal qiyamah. Amin. وننتقل إلى برنامج التالي وهو الخطبتان باللغة العربية والإنجليزية، وسيقيم بهما أخوانا محمد ثابت ومحمد رشيد، وعليهما أن نتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله
وقني بفضلك عما سواك واغفر لي عند طلب الرزق كثير من الناس لا يعلمون من اي طريق تأتيهم هل هو من الحلال ام هو من الحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه لا يأتين على الناس زمن لا يؤتي المرء فيما أخذ المال أكل حلال أكل حرام رواه البخاري ومن آثار أكل المال الحرام أولا أكل المال الحرام مع البيتان والكبار وإخوان الشيطان كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين والآخر عدم إجابة الدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم انتظر الرجل يريد السفر حتى تعصى يمد يديه من السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فغوي بالحرام فأنا يستجاب له شكرا هذا مني صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واغفر لنا والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah asa an yanfa'ana ma khatabana wa nastafidu minha amin آمين. وننتقل إلى برنامج التالي وهو قراءة تحفة الأطفال التي سيقيم بها الطلاب من فصل الحادي عشر الطلاب من فصل العاشر إلا هو. فلجميع الطلاب من فصل العاشر فعليهم أن يتقدموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منظومة تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيد الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين هاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون
ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بأنمعلما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في توقا ضع ظالما أحكام النون والميم المشاركتين وقلنا ميما ثم نونا شديدا وسمي كلا حرف غنات بدا أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء أحكامها 3 لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإظهار عند الباء وسميه الشفية للقراء والثاني إدغام بضدها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسميها شفية وحدا لدى واو وفاء تختفي لقربها ولاتهاد فاعرفي حكم اللام واللام الفعل للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 4 مع 10 خذ علمه من إلغي حجك وخف عكيمه ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فاعل طب ثم صر رحما تفز بالثاني عم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام نونا سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو كل نعم وكلنا والتقى في المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفقا حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إمساكا أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فكل كل كبير وافحامنه بالمثل قادمة التحفة وتم النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدارد نوحا تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحابة
وصحبي وكل تابع وكل قارئ وكل سامع. شكرا، هذا منا، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itu sih kocak dekat sini. Masa? Ono. Alhamdulillah. Intahayna min dzalik. Ya Nabil. هل أنت تحزن بسبب تركهم لك؟ أنا قوي في القلب. Alhamdulillah. وننتقل إلى البرنامج التالي وهو شعير سيقيم به أخونا هيكل سلمان وعليه أن يتفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan bangsa, karya Khalil Gibran. Kasihan bangsa yang mengenakan pakaian yang tidak ditenunnya sendiri, memakan roti dari gandum yang tidak ia tuai. Kasihan bangsa yang menjadikan orang dulu sebagai pahlawan, yang menganggap penindasan, penjajahan sebagai hadiah. Kasihan bangsa yang meremehkan nafsu dalam mimpi-mimpinya ketika tidur, sementara menyerah padanya ketika bangun. Kasihan bangsa yang tidak pernah angkat suara kecuali ketika berjalan di atas kuburan, tidak sesumbar kecuali di hadapan Tuhan, dan tidak memberontak kecuali ketika lehernya berada di antara pedang dan landasan. Kasihan bangsa yang negarawannya serigala, filosofnya gentong mati, dan senimannya tukang tambal dan tukang tiru. Kasihan bangsa yang menyambut penguasa baru dengan trompet kehormatan, namun melepasnya dengan cacian. Kasihan bangsa yang orang sucinya dulu menghitung tahun-tahun berlalu, dan orang kuatnya masih dalam gendongan. Kasihan bangsa yang terpecah belah dan masing-masing pecahan menganggap dirinya sebagai satu bangsa. Demikianlah karya Khalil Gibran. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asy-sya'irul muhzin wasy-sya'irul mubin. Alhamdulillah. والآن ننتقل إلى برنامج التالي وهو قراءة القصة التي سيقيم بها الشيخ الأستاذ المجتهد العلامة الإمام فضلي المنكباوي فعليه أن يتفضل مشكورا. Bilang ke bau. Udah nyala ya? Beneran manggil gitu, Cok. Dah lah. Yang gini atau sini nih? Sini aja. Balik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi basau bil haqqi basira wa nazira wa da'ya ilal haqq bismihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba. Ana saidun an aqifa amamakum jami'an yaqsa qisatan arabiyatan tahtal unwan qissah murahanati juha fi yaumin minal ayyam tarahana rifaqu juha ma'ah annahu istata'a qada'al lail kullihi fil ghabati hatta sabah biduni malabisin dafi'ah wa biduni is'alin nar saqimunal ihtilafan kabira amdo juha al-lail kullahu fil ghabati hatta hululis sabah wa zahaba ila asdiqaihi min ajali tahdidi mau'idil ihtifal sa'ala haduhum juha laqad kana jawi fil ghabati baridan lail madza fa'alta fa ajaba juha kana hunaka qawhun fi wasatil ghabah wa kana hunaka narun musta'ilatun bidahilihi wa qaftu harija qawh li asqura bidaf'i min wala asquru bil barad fa qala lahu rifaquh izani sabab alladhi ja'alaka tatahammalu qada'al lail al-baridi fil ghabah wan narul musta'ilah allati hasalta al daf'i minha hawala juha jahidan an yaqna'a rifaqu anna daf'a tilka allati kana dha'ifan jiddan wa lam yakun naf'uha yasillu ilaiha asna wa fihi harijal qawl lam yaqtani'u bi kalamihi wa nihayati rafada rifaquhu an yuqimul ihtifala fa qabbala juha bi an yad'uhu huwa rifaqahu ila walimah fil yaumil tali ijtama'a hamima fi manzili juha iktaraba az-zuhru wa laysa hunaq ay khubaran an ta'am sa'ala asdiqa'u juha limaza lam ya'ti ta'amud ba'da fa ajaba juha al-qadaru 'alan nar walakin al-ma lam yagli hatta al-an dhahaba rifaquhu ila al-fina al-manzilu li ru'yati qadri 'alan nar walakinnahum wajadu al-qadar yatadalla minas sajarat wa tahta bi masafah mitrin hunak sa'amtu wahidatun musta'ilah la ajaba asdiqahu katsiran min zalika faqullah hadhi sam'ah walan tajal qadara yagli fa ajabahum juha hadza sahih misla il qasilati fil lail lai liradif fil ghabah lam takun tufini wa ana baidun anha aktafi bihadzal qadar wa atlub Isbir. Ditasir ya akhi. ayo mas tafadhal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mu'amamakum uridu an aqra lakum qissatan min al-qasas bil lughatil Indonesia. Isma'u jidan. Kisah taruhan Juha. Suatu hari teman-teman Juha bertaruh dengannya. Jika Juha bisa menghabiskan malam di hutan sampai pagi tanpa pakaian hangat dan tanpa menyalakan api, mereka akan mengadakan pesta besar untuknya. Juha pun menghabiskan malam itu di hutan hingga pagi, lalu mendatangi teman-temannya untuk menentukan waktu pesta. Salah satu dari mereka bertanya, "Di malam hari hutan pasti dingin. Apa yang kamu lakukan, wahai Juha?" Juha menjawab, "Ada sebuah pondok di tengah hutan dan ada api menyala di dalamnya. Aku berdiri di luar pondok agar merasa sedikit hangat dan tidak terlalu kedinginan." Teman-temannya berkata, "Jadi alasan kamu bisa bertahan dari malam yang dingin adalah karena kamu mendapatkan kehangatan dari api itu." Juha berusaha keras meyakinkan mereka bahwa panas dari api itu sangat lemah dan tidak sampai ke tubuhnya karena dia berdiri di luar pondok. Tapi mereka tidak percaya dan akhirnya menolak untuk mengadakan pesta untuknya. Juha pun mengalah
dan berkata bahwa dia sendiri yang akan mengundang teman-temannya ke pesta makan. Keesokan harinya, semua orang berkumpul di rumah Juha. Menjelang siang, belum ada kabar soal makanan. Teman-temannya bertanya, "Mengapa makanannya belum datang, wahai Juha?" Juha menjawab, "Panci sudah di atas api, tetapi airnya belum mendidih." Teman-temannya pun pergi ke halaman untuk melihat pancinya. Namun mereka mendapati panci itu tergantung di atas pohon, dan di bawahnya berjarak sekitar 1 meter hanya ada sebatang lilin yang menyala. Teman-temannya sangat heran dan berkata, "Lilin itu tidak akan bisa membuat air mendidih." Juha menjawab, "Itu benar, sama seperti api kecil di pondok semalam yang tidak menghangatkanku dari kejauhan." Aktafi bihadzal qadar. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gacor. Panas banget sumpah. Gak. Fin. Gimana mungkin? Puna. Ayo tafadhol. Betul. Aina al-khadim? Aina khadim? Khadim. Wah, insyaallah. Ada khadim? Waalaikumsalam. Ayo khidmah. Uridu yakni qahwa isnain, summa syai wahid. Naam. Naam. Bisukar. Bisukar. Surah. Insyaallah. Ya, anda jamil jiddan ada. Ada. Habis, insyaallah. Dor. Insyaallah. Aina hada aina? Masyaallah. Masyaallah. Insyaallah. Aina syai? هذا هو الشيء. Naam. Ana qahwa. Masyaallah. هذا. شكرا. Antum ma tarif hada nasyid atau la? Ada. Alladhi sautuhu Assalamu alayka ya Rasulullah. Ana a'rif. Tarif. Ayolah ya teh. Anta awalan. Naam. Jazakallah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه
صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله Ya Allah, Masya Allah, antum lah, sautum jamil jiddan. Alhamdulillah. Anta Aidon. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Amin. Ya Allah. Kam satu an? Oh, Insya Allah. Tis'ah. Naam. أين الآخر؟ أين هذا؟ هذا أبل أبل يلا يلا أبل أبل كيف حالك؟ أين هذا لي هذا لي عفوا كيف ما شاء الله شيخ أين ميكروفون هذا ميكروفون أيوة ليس بطويل هذا قهوة يلا تفضل يا شيخ كيف خلاص الحمد لله انتهينا ولكن السلك ليس بطويل هذا معذرة أيها الإخوة انتهينا من البرامج ونحن هنا الآن في برامج الآخر وهو الاختتام إخواني إن وجدتم منا خطيئا فهو منا ومن الشيطان الرجيم وإن وجدتم منا صوابا وصحيحا فهو من الله الرحمن الرحيم شكرا على حسن استماعكم واستماعكم نختتم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar gacor teh syukran tafadhal
بالذهاب إلى غرفتكم. تفضل تفضل. شكرا.